بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Bienvenue dans un nouvel exercice avec votre enseignant Monsieur Marlaoui, toujours un exercice dont il sera le cas de traiter la superposition de deux ondes, deux ondes planes, et ça va donner deux ondes progressives suivant une direction et stationnaires suivant l'autre. Alors on suppose tout d'abord, نفرضوا مع الأول باللي عندنا une onde 1 هنايا مكتوبة onde 2 في زوج ce sont des ondes planes polarisées rectilignement et ces ondes se propagent dans le vide dans deux directions OU1 et OU2. La direction OU1 O c'est l'origine d'un repère orthonormé, repère un trièdre direct. U1 c'est un vecteur. Donc l'onde الأولى تتجه نحو U1 على حسب U1 vecteur U1 والدeuxième U2. Maintenant الزاوية اللي ديرها U1 مع l'axe X هي زاوية θ والزاوية اللي ديرها U2 مع l'axe X هي ناقص θ. دوك نشوفوا هذا. Alors هذا الاتجاه تاع la propagation de l'onde. Par contre ici قال لك le champ électrique et les champs magnétiques تاعنا هاوليك E1 et E2 تاع l'onde الأولى E1 وتاع l'onde الدوزيام هو E2 sont donnés respectivement هامليك E1Z يعني الشون E1 عنده مركبة وحدة suivant Z والشون E2 عنده مركبة وحدة ثاني suivant Z. الأول il se propage suivant la direction K1 et le second selon la direction K2. Alors هنا قال لك on désignera par le module commun des vecteurs K1 K2 يعني K1 et K2 K cosinus θ يولي alpha نسميوه و K sinus θ B هو بيتا. يعني هذه pour simplifier l'écriture. على بالنا باللي الفيكتور K هذا يكونوا عنده مركبتين وعنده اسقاط وبالتالي كيكون في زاوية كوسينوس المجاور والمقابل عندنا الفا بيتا. déterminer donc السؤال الأول déterminer K1 B1 et K2 B2. تسمى قال لك احسب لي K1 اعطي لي العبارة تاع K1 والعبارة تاع K2 والعبارة تاع B1 و B2 نحسبوها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني قال لك احسب لي le champ électrique E résultant. يعني عندنا E1 et E2 résultant يعني de la superposition. Donc résultant يعني c'est la résultante comme on calcule la résultante de deux vecteurs يعني جداء شعاعين. هنا راح نجمعوا E1 مع E2 اللي هما ce sont des champs vectoriels. Alors calculer la moyenne dans le temps du carré de E. On notera la valeur moyenne de E carré. Voilà. Donc on répondra à ces questions et puis on continuera la suite. Donc bismillah, donc c'est l'exercice 11 de la série Interna. Donc si je prends, je ne fais moi les directions K1 et K2. Donc si je prends un repère orthonormé X, Y et Z, X, Y et Z. Donc Z, X, Y il dit le fort, Z il dit sortant. L'axe Z il dit sortant. Voilà. En utilisant la règle de la main droite pour orienter notre trièdre. Donc le vecteur K1 قال لك يعني l'onde الأولى شوفوا مليح العبارة نتاعو. l'onde الأولى تمشي في الاتجاه OU1 حيث U1 مع X يدير زاوية θ. donc ça veut dire le vecteur هذا U1 يجي هكذا O هو المركز OU1 يدير لي زاوية θ. Très bien. Maintenant بنفس الشيء يقول لك OU2 يعني هو شعاع وحدة الاتجاه تاعو ناقص θ يدير زاوية ناقص θ مع l'axe des X. Voilà, très bien. Donc le vecteur K1 le vecteur d'onde تاع الأول قال لك l'onde الأولى تمشي suivant U1. واش معناتها تمشي suivant U1؟ ça veut dire K1 السؤال الأول K1 هو tout simplement K U1 طاولة تاعو K والاتجاه تاعو هو شعاع الوحدة U1.
اللي نكتبوه K1 est égal à K إسقاط ديالو. دونك عندنا كوسينوس هو المجاور وسينوس هو المقابل. دونك عندنا K كوسينوس تيتا suivant X plus سينوس تيتا suivant Y. وهو في التمرين قالنا باللي كا كوسينوس تيتا نسموه الفا وكا سينوس كا في سينوس تيتا نسموه بيتا. دونك يولي لي الفا او اكس زائد بيتا او y. Donc voilà, j'ai déterminé l'expression du vecteur d'onde K1 qui indique la direction de propagation de l'onde numéro 1. Maintenant, on a نفس الشيء pour K2. K2 هو le vecteur d'onde de la deuxième onde qui indique la direction donc de propagation de la seconde. Donc on a K2 هو tout simplement, eh ben, ça sera K cosinus θ Ex moins K sinus θ Ey, et ça donne alpha Ex moins bêta Ey. Voilà, alpha et bêta sont des constantes. هذا هو le vecteur d'onde ديالي pour l'onde numéro 2. L'onde numéro 2, maintenant, le champ électrique. نعاودو نكتبوه. اللي هو le champ électrique E1 هو E0. يعني هنايا تشوفوا العبارة هو E0 cosinus oméga t moins K1 scalaire R. Voilà, هذه la composante suivant Z. يعني عنده مركبة وحدة suivant Z. Donc يجي لهنا sera E0 cosinus oméga t moins K1, donc E1, K1 scalaire R. R, le vecteur R, ou X, Y. Donc on a moins K1 suivant X, li ou alpha X, moins bêta Y. Il est polarisé suivant Z, puisqu'on a une seule composante. On a pour E2, on aura de même, l'amplitude est la même, E0, cosinus oméga t, de même pulsation, le vecteur d'onde تاعو هو alpha ناقص bêta. Donc il y a moins alpha X plus bêta Y suivant la direction Z. هادو, ce sont les deux vecteurs champ électrique qui représentent les ondes onde 1 et onde 2. Alors maintenant, السؤال قال لي حوس لي على le champ magnétique B1 et B2. Le champ magnétique B1 حقل المغناطيسي B1 il est associé au champ électrique E1. Madame l'onde elle est plane, هذه c'est une onde plane ou هذه c'est une onde plane. Le plan d'onde هنا c'est alpha x plus bêta y égale constant. وهنا ça sera alpha x moins bêta y égale constant. Alors, عندنا B1, c'est tout simplement K1 vectoriel E1 divisé par oméga, qui donne tout simplement K1 vectoriel E1. Donc عندنا هذا هو E1. K1 شوفوا مليح K1. donc احنا باش نختصروا الكتابة هذا كامل نسميوه طاولة E1. يعني E1 بدون شعاع. وهذا الدوزيام نسميوه E2. يعني E2 بدون شعاع طويلة. donc يولي لي K1 اللي هو ألفا EX زائد بيتا EY. هذا K1 فيكتوريال E1 اللي هو E1 في الفيكتور unitaire تاعو EZ
divisé par oméga. هذا جماعة c'est le produit vectoriel en notation anglo-saxonne. Donc sur oméga, voilà, B1 est égal. Donc نبقى لي نحسب E1 على oméga يخرج برا EX vectoriel EZ. Donc هنا نعرفوا le sens de rotation. Vous avez EX, EY et EZ, et on utilise ça quand on fait le produit vectoriel. هذا le sens de rotation positive. Donc كي نديرو EX كيما الأولى هنايا هذا EX وهذا EZ. دونك الأولى EX vectoriel EZ تسمى هذا مع هذا راني نمشي في الاتجاه المعاكس تسمى يمد لي ناقص EY. دونك يمد لي ناقص ألفا EY. والدوزيام EY EZ EZ يمد لي EX زائد بيتا EX. تسمى نسقموها نبدا ب EX. Voilà. B1 est égal à E1 divisé par oméga bêta EX moins alpha EY. هذا هو le champ magnétique نتاعي B1. Voilà. Maintenant pour B2. B2 نفس الطريقة l'onde est plane, c'est K2 vectoriel E2 divisé par oméga. Or K2 ce sera alpha EX moins bêta EY. هاوليك الفيكتور K2 هاوليك K2 alpha EX ناقص bêta EY vectoriel E2. E2 قلنا نكتبوه هاوليك عنده مركبة واحدة suivant Z. Donc ça sera E2 EZ divisé par oméga. Donc هنايا B2 sera égal E2 divisé par oméga. Et ici on aura EX vectoriel EZ يمد لي moins EY ou EY vectoriel EZ يمد لي EX. Donc on aura moins alpha EY moins bêta EX. Donc نكتبهم الموان هادوما نخرجهم عامل مشترك يولي لي B2 هو moins E2 divisé par oméga alpha enfin bêta EX plus alpha EY. Voilà. Tout simplement. À partir de là, nous avons donc cette deuxième expression. حسبنا B1 ou B2. Donc la question الأولى جاوبنا عليها. La question deuxième, السؤال الثاني هاليك 2A. Donc il y a 2A, 2B et 2C. قال لك في 2A احسب لي le champ électrique E résultant de la superposition des deux ondes. الأولين يعني ال E هذا هو الناتج عن تداخل الأمواج superposition تداخل تاع ال E1 وال E2. تداخل الأمواج هو اللي يمد لي les ondes stationnaires et ce qu'on appelle en français la superposition ou là les interférences qui met en optique. Voilà, donc هو الجمع tout simplement الجمع. Donc عندنا E. Donc السؤال الثاني 2A عندنا tout simplement E qui est égal à E1 plus E2 et donc E ça va donner E1 هو E0 donc هنا كاين E0 هنا كاين E0 cosinus oméga t moins alpha x moins bêta y EZ زائد E0 cosinus oméga t moins alpha x زائد bêta y. ثاني polarisé suivant Z. Donc في زوج راهم donc suivant Z. Donc je vais
Voilà, E0 pour avoir un peu plus de place. Cosinus oméga t moins alpha x z et bêta y EZ. Voilà, très bien. Maintenant, aussi, il y a un E qui sera égal à E0 cosinus. Alors, regardez ici, هذا نسميه A وهذا نسميه B. هذا A وهذا B. Donc, عندنا الشكل E0 cosinus A moins B plus cosinus A plus B. Les deux sont suivants EZ. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne E qui sera égal à E0. Alors, cosinus A moins B, c'est cosinus A cosinus B moins, plus. Alors, عندنا change de signe, plus sinus A sinus B plus cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B في زوج suivant EZ. donc كي تلاحظوا هنايا هذا يروح مع هذا et on obtient tout simplement l'expression suivante E qui sera égal à 2 fois donc هذا زائد هذا زوج مرات يولي 2 fois E0 cosinus A cosinus B. كي نعوض A وال B ال A شكون هو أوميغا تي موان ألفا إكس والبيتا Y هو B. donc هنا n'oubliez pas le vecteur unitaire EZ et on obtient tout simplement E qui sera égal à 2 fois E0 cosinus هذا B هو بيتا Y cosinus oméga t moins alpha x. Et ici, ce sera EZ. Donc voilà. On a l'expression de notre champ résultat. Alors, اللي ما يعرفوش دساتير التحويل كاين طريقة ثانية يخدموا بالاكسبونونسيال هنا. exponentielle oméga t moins donc en complexe j oméga t moins alpha x moins bêta y وهنا moins exponentielle تاني j oméga t moins alpha x plus bêta y وكي يديروا الحساب تخرج لهم هنايا 2 fois E0 cosinus bêta y وهنايا plutôt bêta y هنا cosinus وهنا تبقى لهم l'exponentielle. alors يعاودوا يرجعوا لا نوتاسيون réelle من هاد l'exponentielle يدوا لا بارتي réelle تاعها ويخرجوا directement في العبارة هذه. très bien. maintenant moi je conseille aux étudiants bon puisque هنا بدا les notations réelles معليش vous pouvez le faire, il suffit juste de connaître avec la formule. il y a 2 formules qu'il faut maîtriser et puis ça marche. donc voilà, donc هذه on a calculé la superposition. بعد واش قال لك هنايا résultant des deux ondes, calculer la moyenne dans le temps du carré de E carré. Donc, E carré, déjà, alors, c'est quoi ce type d'onde? Alors, est-ce que c'est une onde plane? L'onde n'est pas plane. Cette onde, cette onde n'est pas plane. Elle est progressive suivant x et stationnaire suivant y. Polarisée suivant z, elle est toujours transversale. Le vecteur d'onde جديد تاعنا اللي مدلنا اللي نجبدو منه la vitesse de phase هاوليك هنا elle est progressive suivant x, donc elle est progressive suivant x. Le vecteur d'onde تاعنا qui indique la direction de propagation donc في l'onde هذه E هو alpha.
où la pulsation c'est oméga. Le terme, tout ce terme-là, alors je vais écrire comme ça, tout ce terme-là représente l'amplitude. Et c'est le terme d'onde stationnaire qui est suivant l'axe Y, la direction Y. Et la progression, la propagation se fait suivant X. Alors, le carré de E. Donc E carré, ou tout simplement 4 fois E0 carré, cosinus carré bêta Y, fois cosinus carré oméga t moins alpha X. Maintenant, sa valeur moyenne dans le temps, la valeur moyenne tau dans le temps, c'est 2 fois E0 carré, cosinus carré bêta Y, c'est la valeur moyenne dans le temps. C'est-à-dire, vous allez calculer, si vous voulez, la valeur moyenne précise dans le temps. La valeur moyenne tau, ça sera, le 1, le 4 avec, donc il prend 4, ça sera la valeur moyenne tau, cosinus carré oméga t moins alpha x. Voilà. C'est la valeur moyenne dans le temps de ce terme-là, parce que ça ne dépend pas du temps. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Le terme. Il me donne un demi. Donc, on obtient tout simplement 2 fois E0 carré, cosinus carré, bêta y. Il y a la valeur moyenne dans le temps de l'expression hadi. Très bien. Maintenant, la question 2, donc là, cette valeur, on notera cette E carré, cette valeur moyenne. Cette moyenne, quelles sont les surfaces E carré égale constante? Alors, c'est-à-dire, quand est-ce que E carré est constant? E carré, alors Hadouma 2 E0 carré, c'est des constantes. Y varie. Alors, pour que E carré soit constant, les surfaces Hadoma, pour que la valeur moyenne dans le temps E carré soit une constante, ben, deux points, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que cosinus carré bêta y soit égal à une constante. Et donc, bêta y égale constante, ou bien, y égale à une constante. L'équation y égale à une constante, c'est une surface. Voilà, si vous prenez par exemple l'axe x qui m'a مقبل, ou l'axe y هنايا, ou l'axe z يجي هكذا, l'axe z يجي هكذا, donc x, y et z. وراه le plan y égale constant, c'est-à-dire تدي قيمة y ثابتة و x يتبدل و z يتبدل ولكن y ثابت. donc المساحة هذه comme ça, pardon, voilà مساحة le plan هذا اللي يعني فيه مجموعة من النقاط بحيث y ديالو y هنايا القيمة تاع y يعني في الارتفاع هذا قال هذا y ثابت. donc هذه le lieu, donc la position, l'ensemble des points Hadoma ont un champ, un module au carré qui est constant. يعني كي يكون y ثابت الموديل هذا plutôt la valeur moyenne de E carré est une constante. Donc c'est une surface XZ. Les points, il y a X et Z qui varient. Donc l'ensemble des points,
en optique, par exemple, même pour la lumière, nous avons des franges. Des franges, c'est quoi une frange? C'est le lieu où l'intensité ne change pas. Parce que maintenant, je dis l'intensité, il y a le vecteur de Poynting, le module du vecteur de Poynting, lorsque ce dernier est perpendiculaire, son flux est perpendiculaire à la surface, dans le cas d'une onde plane. Maintenant, le vecteur de Poynting, طاولة تاعو هي I. وثاني le vecteur de Poynting, la valeur moyenne تاعو, le module هذاك, يتعلق بلا valeur moyenne, il dépend de E carré, la valeur moyenne de E carré. Donc en fait, E carré هذا est proportionnel, plutôt شدة الإشعاع, شدة الضوء اللي نشوفوه, ولا شدة شعاع لازر, ولا une lumière, une intensité d'une onde électromagnétique, تتغير بدلالة, يعني elle est proportionnelle de E carré. Donc en fait, E carré, c'est l'intensité de la lumière. C'est à une constante près. وبالتالي هذا الlieu, هذه المنطقة اللي فيها يعني شدة E carré constant, يعني شدة ضوء constant. يعني كي نقولوا intensité I, intensité هنا intensité constante. كي تكون E constant, l'intensité est constante. Donc المنطقة اللي فيها شدة ضوء ثابتة واش معناتها؟ نقولوا لها une frange. En optique نقولوا لها une frange frange. Qu'est-ce qu'une frange? C'est le lieu où l'intensité est constante. يعني مجموع النقاط وين شدة الإشعاع تكون ثابتة. Maintenant في السؤال اللي موراه قال لك on suppose que la fréquence se trouve dans le domaine du visible, l'œil étant sensible à E carré, c'est-à-dire حنا العينين تاعنا يشوفوا الانتونسيتي تاع الضوء، الشده تاع الضوء هي اللي تزيد في عينينا، سواء ضرنا سواء تسهلنا تجينا سهله ولا. دونك l'œil, العين تاع الانسان elle est sensible à l'intensité qui est proportionnelle à E carré. Montrer que l'on peut observer des franges d'interférence. Wesh معناتها des franges d'interférence? C'est comme les nœuds et les ventres. Donc les maxima, نقولوا لهم les franges lumineuses, هما les max. Ou les franges sombres هما les min. يعني les franges lumineuses هما les max و les franges sombres هما les min. Donc هنايا واش يفكرنا هذا في نوت ستاسيونير ويفكرنا في les nœuds et les ventres. Donc هو قال لي l'interfrange. Alors l'interfrange, c'est quoi l'interfrange? Calculer dans ces conditions l'interfrange. يعني l'interfrange قال عندنا les max, l'interfrange هي la distance entre يعني كما كنا نديرو في la corde vibrante et tout, entre deux nœuds ou entre deux nœuds successifs, bien sûr, متابعين, ou deux ventres successifs. Voilà. يعني deux nœuds successifs ولا deux ventres successifs اللي متابعين المسافات تاعهم نقولوا لها l'interfrange, entre franges. يعني هنايا en fait l'interfrange c'est quoi? Regardez يعني عندنا E carré وقتاش ينعدم par exemple كي يكون كوسينوس يساوي صفر، وقتاش يكون ماكس كي يكون كوسينوس يساوي زائد أو ناقص واحد. دونك هنايا باش نصيبو لا ديستانس بين دو نو ولا دو فونتر لازم نحوسو عليها. دونك نقولو كوسينوس كاري بيتا إيغريك إيغال 1. وشنو هادي؟
هذه لا بوزيسيون تاع الماكس، راني نحوس على لي بوزيسيون دي ماكس كي يكون كوسينوس يساوي واحد أكبر قيمة، وبالتالي كوسينوس كاري يساوي واحد، تسمى كوسينوس بيتا إيكغيك يساوي زائد أو ناقص واحد، وبالتالي بيتا إيكغيك يساوي ان بي. واش نصيبو؟ نصيبو tout simplement y égale np divisé par bêta. np divisé par bêta. فوالا. وبيتا واش يمثل بيتا؟ هو كاسينوس تيتا، حسبناه من قبل. دونك هادو وشنو هما لي إيكغيك ان؟ هادو لي إيكغيك ان بي سور بيتا هما لي بوزيسيون دي فونتر، ولا نقولوا لهم en électromagnétisme ou en optique des franges، position des ventres يعني ou des franges lumineuses مضيئة التي فيها إشعاع lumineuse. Voilà. Donc alors هنا لقينا لي Y N. Maintenant l'interfrange هي tout simplement I نسميوها I، هي YN زائد واحد ناقص YN، هي المسافة بين دو نœuds ولا دو ventres. هنا en l'occurrence on va calculer la distance entre deux ventres et on trouve tout simplement I كي نعوضو نديرو هنا N زائد واحد باش تحسبوا YN plus 1 ناقص N donc moins NP sur bêta, et on trouve tout simplement pi divisé par bêta qui est égal à pi sur K sinus θ، والK هو 2 بي على لامدا، دونك يولي لي بي على 2 بي على لامدا في سينوس θ، ونصيبو اي الانترفرانج اي هذه اي تساوي لامدا على 2 سينوس θ. هذه هي لا ديستانس entre اللي نقولوا لها l'interfrange. هذه هي. Voilà, très bien. On a répondu à cette question. Alors, juste après, la question 2C. La question 2C, قالوا لنا la question 2C, calculer la vitesse de phase. Calculer la vitesse de phase. L'onde نتاعي يعني سؤال 2C. Page. La question 2C. C'est quoi la vitesse de phase? Donc E, il y a 2 fois E0, cosinus bêta Y, هذه c'est l'amplitude. Maintenant, cosinus oméga t moins alpha x, EZ. هذه c'est ce qu'on appelle la phase. وين فيها le terme de propagation. Maintenant, c'est dans ce terme de propagation qu'on tire la vitesse de phase. Il y a la vitesse de l'onde. Vitesse de phase هي ثاني vitesse de l'onde. أنا نختصر نقول لكم de l'onde. Bon, اكتبوها de propagation si vous voulez, ça ne dérange pas. C'est-à-dire nous on comprend ce que ça veut dire. Donc alors propagation de l'onde. Voilà, هكذا. قالوا شنو هي لا فيتاس هذه؟ فيتاس دو فاز هي اوميغا سور الفا. Alors que maintenant donc انا باش نحسب في في لازم لي الالفا هذا. لازم نلقى الالفا. منين نجيب العلاقة هذه؟ Si vous en souvenez dans le vide en absence de charge de courant pour une onde plane. واش كان عندنا؟ كان عندنا سي كا الكا كان عندنا كا égale à oméga sur C qui تكون onde plane progressive sinusoïdale ولا harmonique نفس المعنى. صبنا هذه العلاقة.
منين جات هاد العلاقة؟ هاد العلاقة جات من l'équation d'onde, la solution de l'équation d'onde de d'Alembert. C'est-à-dire en remplaçant كي نعوضوا لا سوليوشن في معادلة دالومبير نصيبوا هذه. يبقى نفس الشيء هذا الحل هذا شون إلكتريك هذا هو حل من حلول معادلة دالومبير. دونك لازم نعوضوه في معادلة دالومبير ونصيبوا علاقة بين ألفا أوميغا وبيتا، ومن تما نجبدوا لا فيتيس دو فاز سي. يعني في الفيت صبناها هي سي أوميغا سور كا. دونك نشوفوا المعادلة تاعنا واش تمد لنا. لازم نصيب علاقة بين أوميغا وألفا. دونك منين نجيب هاد العلاقة بين أوميغا وألفا؟ نجيبها من هذه. على بالي بلي on sait que l'équation رانا في الفيد كي بدا l'exercice وقال لك بلي y a pas de charge, y a pas de courant, on a une onde qui se propage dans le vide, donc y a pas de souci. Donc Laplacien de E, المعادلة تاع l'équation d'onde c'est 1 sur C moins 1 sur C2. Donc هذه moins 1 sur C2 d deuxième de E sur dt2 يساوي صفر. donc نعوض الحل هذا E هذا العبارة هذه هنا ونشوفوا واش دير واش نلقاو. donc على بالنا باللي on sait que donc الحاجة الأولى la dérivée seconde de E par rapport au temps c'est moins oméga carré E parce que c'est une onde sinusoïdale. هذه ما فيهاش نقاش. شوفوا ها تجي تشتق زوج مرات بالنسبة لتي الزمن. تجي لهنايا تشتق كوسينوس يمدلك ناقص سينوس، كي تشتقو مرة تانية يمدلك ناقص كوسينوس، والأوميغا يخرج زوج مرات. دونك يخرج لك ناقص أوميغا كاري في الأو. هادي معروفة وما تبدلش كي تكون سينوزويدا. ماتنون لابلاسيان دو أو. أو كاين بزاف اللي ما يعرفوش العبارة تاع لو لابلاسيان فيكتوريال. لو لابلاسيان فيكتوريال يا جماعة عنده 3 مركبات. تكتبوه هكذا: مشتق تاني بالنسبة لإكس زائد مشتق تاني بالنسبة لإيكغيك زائد مشتق التاني بالنسبة لزد. واش يساوي؟ مشتق دونك تعمل واش تشتق هنايا. شوفوا مليح او اكس او اكس او اكس. voyez ici que la composante suivant x. or هنايا في l'exercice عطانا ال e suivant z ما كاش suivant x. دونك هذا كامل ما كانش زيرو. نزيدو عنده مركبة تانية suivant y dérivée seconde plus dérivée seconde par rapport à y plus dérivée rang deuxième par rapport à z. c'est des dérivés rondes, un dérivé partiel. تعمل تا y ey ey ey. quand je dis ey يعني la composante suivant y مركبة تاع champ électrique في الاتجاه y وما عندناش في l'exercice زيرو. donc la troisième composante شكون؟ c'est celle qui sera suivant z. donc d deuxième de x plus d deuxième de y plus d deuxième de z. شوفوا هنا donc هنا ez ez ez. واش يمدلنا؟ نجو لهنا نشوفوا بالعقل. اسكو عنده اشتقاق بالنسبة لزاد؟ نجي لهنايا لا ما كاش. il dépend de x et de y. il dépend pas de z. donc كي نشتق بالنسبة لزاد يمد لي زيرو. donc هذا ما كانش. هذا المشتق الثاني بالنسبة لزاد يساوي صفر. عندك تشتق زوج مرات بالنسبة لإيكغيك وتشتق زوج مرات بالنسبة لإكس وتجمع. شوفوا مليح كي تشتق كوسين راح نشتق بالنسبة لإيكغيك. دونك الآخرين سي دي كونستونت. كي تشتق زوج مرات بالنسبة لإيكغيك واش يخرج؟ يخرج بيتا زوج مرات والكوسينوس يولي ناقص كوسينوس. دونك واش يولي لو شون إلكتريك هذا؟ c'est-à-dire si je calcule la deuxième dérivée de EZ par rapport à x واش نصيب؟ ولا deuxième dérivée de EZ par rapport à y نصيب pour y البيتا يخرج زوج مرات يولي بيتا أس 2 والكوسينوس يولي ناقص سينوس وبعد ناقص كوسينوس كي تشتق زوج مرات دونك يولي ناقص كوسينوس. هاو الناقص ناقص ويولي 2 او زيرو كوسينوس بيتا إيكغيك كيما الآخر برك ناقص بيتا كاري كوسينوس أوميغا تي موان كا موان ألفا إكس باردون.
موان ألفا إكس. شوفوا مليح هاد لو تيرم هذا وشنو هو تو سامبلومون موان بيتا كاري او زد. نجي لهنا ثاني تشتق زوج مرات بالنسبة لإكس، واش يصرى؟ يخرج ناقص ألفا، ناقص ألفا زوج مرات تما يولي ألفا أس 2، والكوسينوس يولي ناقص كوسينوس، دونك يولي لي ناقص ألفا أس 2 في 2 أو زيرو كاري أو زيرو باردون 2 أو زيرو كوسينوس بيتا إيكغيك. الموا هذايا تاع هذا كي تشتقوه زوج مرات دونك يولي كوسينوس أوميغا تي موان ألفا إكس اللي هو موان ألفا أو كاري أو زد مركبة سيفون زد. دونك هذا كامل واش يولي ناقص ألفا كاري زائد بيتا كاري في من في أو زد. صح. دونك شوفوا مليح جو ريكابيتول. دونك لابلاسيان دو أو لابلاسيان دو أو هو موان ألفا كاري زائد بيتا كاري أو زد سيفون أو زد اللي هو الشون إلكتريك. دونك يولي موان ألفا كاري زائد بيتا كاري في الأو. ألوغ هذا لابلاسيان. دونك كي نعوض في المعادلة تاعي Laplacien de E moins 1 sur C2. Donc Laplacien de E moins 1 sur C2 d deuxième de E sur dt2 égale 0. واش نلقى؟ نلقى moins alpha carré. نلقى moins alpha carré زائد bêta carré fois E suivant E moins 1 sur C carré. المشتق الثاني بالنسبة ل T لقيناه زائد أوميغا كاري E يعني بالموان. صبناها هيك E pardon ماشي E carré E égale 0. Donc هايليك لقينا هاوليك moins oméga carré E. Donc alors qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc كي نشوفوا نعاودوا دونك واش يخرج لنا هنايا؟ يولي لنا tout simplement هنايا moins alpha carré plus bêta carré E plus oméga carré sur C carré E égale 0. Et donc, tout simplement, les E, on les enlève, le E varie. Pour que ça soit valable, quel que soit T, X et Y, il faudrait donc, que oméga sur C est égal, plutôt oméga carré sur C2, ou alpha carré, زائد bêta carré. Et donc, أنا واش لازم لي علاقة بين alpha والأوميغا. Donc alpha au carré هو أوميغا كاري على سي كاري ناقص بيتا كاري ولا أوميغا كاري ناقص بيتا كاري سي كاري وحدت المقامات على سي كاري. Ça ressemble à l'équation dans le plasma ou là dans les guides d'onde que vous allez voir dans les prochains chapitres. Donc هنايا alpha واش يساوي هو أوميغا carré ناقص بيتا كاري سي كاري على سي carré تحت لا racine. Voilà. Je trouve cette équation. Maintenant هو قال لي vitesse de phase. Vitesse de phase هي أوميغا على ألفا اللي هي أوميغا على أوميغا carré moins bêta carré c carré divisé par C, la racine de la voilà. Le C يطلع الفوق يولي أوميغا C divisé par oméga carré moins bêta carré C carré. Ce qu'on fait ici maintenant, on peut laisser comme ça, mais باش تبين لنا بلي c'est une vitesse بدالة une vitesse. Et donc ce que je fais نخرج هذا أوميغا كاري عامل مشترك برا يولي لا فيتيس دو فاز هي سي divisé par 1 moins bêta c carré divisé par oméga carré تحت لا راسين يعني بويسونس 1 دومي. الأوميغا كاري هذاك اللي خرجته برا من الجذر يولي أوميغا يختزل مع الأوميغا اللي جاي في البسط.
Donc on obtient cette écriture-là. Hadi, c'est la vitesse de phase. Nous sommes dans le vide, en absence de charge et de courant, et pourtant le milieu est dispersif. Voilà. Donc faites attention. Le milieu est dispersif, yani la vitesse de phase dépend de oméga. Elle varie en fonction de la fréquence. Et donc, on aura une vitesse d'énergie dispersive. Voilà, ça donne tout ça. Alors, la question d'après, calculer les composants, donc sous L3, calculer les composants du champ magnétique B. Hein, du champ magnétique B. صبنا احنا B1 وصبنا B2. Alors, nous l'eau, قال هنايا سؤال ثالث. سؤال ثالث. سؤال ثالث. Le champ magnétique B هو B1 plus B2. Or B1 حسبناه ou B2 حسبناه. Alors, je cherche برك l'expression de B1 et B2 qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors B1 au début d'exercice. Voilà, voilà. Non, E1 plus E2. Voilà, هاولك B1 ou هاو B2. Donc, عندنا B1 est égal à tout simplement, voilà, B1 هاولك ou B2 هاولك. Donc, c'est moins E2 sur oméga, bêta plus alpha. وهنا c'est E1 sur oméga, bêta moins alpha. Donc, on va faire la somme هذه. Ici. Donc, on obtient B qui sera égal à B1, donc ce sera E1 sur oméga bêta EX moins alpha EY plus B2 اللي هو moins E2 divisé par oméga bêta EX plus alpha EY alpha EY. Donc هنا نجمع جمع الشعاعين شغل رانا نجمعوا في أشعة. C'est un champ vectoriel. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 sur oméga نخرجوه عامل مشترك وهنايا نجمعوا هذو les EX مع بعضهم. Donc واش يمد لي؟ يمد لي بيتا E1 ناقص بيتا E2. Donc بيتا E1 ناقص E2. هذو بيتا E1 ناقص E2 نلقاوه suivant EX. هكذا بيتا E1 donc بيتا E1 EX moins بيتا E2 EX زائد دوكا هنا نشوفو ناقص ألفا. donc عندنا موان. donc عندنا موان alpha E1 EY moins, regardez, il y a un moins ici, moins alpha E2 EY. donc هذو كيفاش ندير؟ نخرج ألفا عامل مشترك نجمع E1 زائد E2 و EY يجي برا. donc نجيبوه يولي هكذا الألفا يروح يولي E1 زائد E2 moins ألفا E1 زائد E2 في الفيكتور unitaire EY. et je ferme. Voilà. Après E1 et E2 رانا كاتبينهم الفوق. donc il suffit bon نقدروا نكتبوا العبارة هنا juste تحت avec E1 et E2 حسبناهم من قبل. soit تعوضوا soit vous laissez comme ça, il n'y a pas de problème. donc هنا si vous voulez qu'on remplace, ben il suffit de faire هنايا كيما من قبيل هذه العبارة. donc E1 ناقص E2 هو E0 تاع مقبيلات كوسينوس اوميغا تي موان الفا اكس موان بيتا ايغريك موان بيتا ايغريك موان E2 اللي هو E0 كوسينوس اوميغا تي موان الفا اكس بلس بيتا ايغريك. هادو كي نتجمعوهم يمدوا لي 2 fois E0 sinus
oméga t, sinus bêta y, sinus bêta y, sinus oméga t moins alpha x, هذا هو E1 ناقص E2 E1 ناقص E2 و E1 زائد E2 حسبناه من قبيل E1 زائد E2 كي درنا لا سوبربوزيسيون دونك النتيجة معروفة E1 زائد E2 c'est 2 fois E0 cosinus bêta y cosinus oméga t moins alpha x. هنا تستعملوا دساتير تحويل بركة هذه كيما من قبيل هذا تسموه A وهذا B هذا A وهذا B دونك عندنا A moins B يعني كوسينوس A moins B هنا وهنا عندنا كوسينوس A plus B وتلقاو هاد l'expression هذه. Donc alors deuxième terme E1 plus E2 voilà ce qu'on trouve. Voilà. Donc عندنا هايليك le champ magnétique B. La question Limbad. Calculer le vecteur de Poynting ainsi que sa valeur moyenne. Calculer le vecteur de Poynting ainsi que sa valeur moyenne. Donc, on a le champ E, le champ B. Donc, on va calculer le vecteur de Poynting. Donc, alors, R, هو E, vectoriel B, divisé par mu0. Cette relation est toujours valable, quelle que soit la nature de l'onde. Elle est valable dans le cas d'un milieu homogène isotrope et continu. Donc, alors, E vectoriel B, donc نعاود نكتبهم هاو ال E. ال E هو E1 زائد E2 suivant EZ. حسبناه من قبيل. خلاص. تما سوا تخلوه هكذا سوا قال حسبناه من قبيل هاي العبارة نتاعو. البي واش صبنا البي؟ البي صبناه شوفوا مليح 1 sur oméga bêta 1 sur oméga bêta E1 moins E2 EX plus ou la moins plutôt moins alpha صبنا moins alpha. Là, je demande aux étudiants de faire attention, d'être très attentifs à ce genre d'erreur où c'est un signe ou là quelque chose et tout part. Tout disparaît après. Tout devient faux. Donc voilà. Moins alpha E1 plus E2 EY. Très bien. Donc on a haoul E. Haoul B. Donc on dit le produit vectoriel نتاعي. Donc le vecteur de Poynting devient celui-là. R est égal à 1 sur donc نديرو E vectoriel B يا جماعة نديرو هذا le terme هذا vectoriel هذا donc واش يولي عندي يولي كي ندير بيان سور نقسم على مو زيرو ونقسمو على اوميغا donc يولي 1 sur مو زيرو اوميغا عليك هذه لا كونستانت يولي هذا فيكتوريال الاول ديجا donc شوفوا qu'est-ce que ça va donner E1, E2, EZ. Donc EZ vectoriel, donc je vais faire celui-là, EZ vectoriel EX, il me dit EY. Mais alors vous avez le bêta, ne l'oubliez pas. هذا جدا شهر الأول زي الثاني في الأول ناقص الثاني يمد لك الأول أس 2 ناقص الثاني أس 2 EZ فيكتوريال EX يمد لي EY. دركا يبقى لي ما تنساوش تحسبوا هذا فيكتوريال هذا EZ فيكتوريال EY EZ فيكتوريال EY رانا نمشوا كما يقولوا vers dans le sens opposé on marche arrière dans le sens opposé donc EZ فيكتوريال EY هو ناقص EX مع الموان يولي بلس donc يولي لي بلس الفا E1 زائد E2 شوفوا مليح هنا وهنا كيف دونك الكل أس 2 وشنو suivant EX voilà أني حسبنا les composantes donc maintenant ce qui reste ben je vais juste mettre en forme donc le vecteur de Poynting تاعي
ça sera tout simplement 1 sur mu 0 oméga fois alpha E1 plus E2 au carré EX plus bêta E1 carré moins E2 carré EY. قال ونعرفوا العبارة تاع E1 و E2 دونك ما كان له نعوضو معروفة عطاهم لي في ليكزارسيس. Très bien. Maintenant قال لي حسب لي la valeur moyenne. Donc voilà, quand vous voyez ça, ça paraît compliqué et tout, mais en fait, faut juste faire le calcul à plusieurs reprises, tout devient simple. Avec le vecteur de Poynting, maintenant sa valeur moyenne, donc qui m'a donné valeur moyenne, donc ce sera la valeur moyenne dans le temps. Donc alors, parce qu'on peut calculer la valeur moyenne dans l'espace. La valeur moyenne dans le temps, c'est 1 sur mu 0 oméga, في من alpha la valeur moyenne تاع هذا يعني E1 زائد E2 au carré EX alpha ou EX sont des constantes, elles ne changent pas dans le temps, plus bêta la valeur moyenne تاع هذا تاع E1 carré. En réalité شوفوا مليح la valeur moyenne تاع الأولى أس2 ناقص دوزيام أس2 هي لا فالور موين تاع الاولى ياك تكامل. دونك تكامل تاع هذا الداله او 2 ناقص او 2 اس 2 هو التكامل تاع او 1 اس 2 ناقص تكامل تاع او 2 اس 2. دونك ندير هكذا او 1 اس 2 ناقص تكامل تاع او 2 اس 2 يعني لا فالور موين dans le temps suivant EY parce que EY ما يتبدلش مع الزمن بس نسقموه. Voilà. Dans le temps, je ferme la parenthèse, EY. Voilà. Maintenant, regardez. Je vais... Bon. هنا تبعوا من هذه حسبتها من قبيلة. E1 زائد E2, le tout au carré, valeur moyenne. C'était... هايليك. Voilà, je vais la chercher pour ne pas perdre de temps à refaire un calcul. هايليك هذه E carré. وشنو هو E carré؟ E carré هو E1 plus E ياك ال E ديالنا إذا شفيتو من قبل هو E1 plus E2 تسمى E carré هو E1 زائد E2 carré اللي رانا نحسبو فيه دوكا. دونك لا فالور موين ديالو هايليك هي 2E0 carré هاي كما محسوبة 2E0 carré كوسينوس كاري بيتا إيكغيك. دونك فوالا تولي لي هادية هي 2E carré E0 carré كوسينوس كاري بيتا إيكغيك حسبناها من قبيل. أما هادي تمد لي زيرو. بوركوا تمد لي زيرو؟ باسكو E1 carré هو E0 carré cosinus carré oméga t moins K1R إذا شفيتو اللي هو alpha x زائد bêta y. E2 carré, regardez E2 carré. E2 carré, c'est tout simplement E0 carré cosinus carré oméga t moins K2 scalaire R. Donc, شوفوا la valeur moyenne تاع هذا شحال تمد لي؟ La valeur moyenne تاع E1 carré هي E0 carré sur 2. La valeur moyenne تاع E2 carré هي E0 carré sur 2. Donc automatiquement, quand vous allez faire la valeur moyenne تاع الأول moins deuxième, ça va donner tout simplement 0. Donc, finalement, la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans le temps, la valeur moyenne temporelle, est tout simplement 1 sur mu 0 oméga fois alpha, ou هذا يمد لي 2 fois E0 carré cosinus carré bêta y. Bêta y. Voilà, cosinus carré bêta y suivant EX.
Donc que je vais arranger ici. Donc ça va donner valeur moyenne de R. C'est 2 fois alpha E0 carré sur mu0 oméga cosinus carré bêta y EX. Voilà. Donc l'expression de la valeur moyenne du vecteur de pointing, la valeur moyenne temporelle. La question est Jimbat 4a. Calculer la puissance moyenne P qui traverse un domaine d'air S dont les dimensions sont petites devant l'interfrange et qui est situé dans un plan perpendiculaire à OX. Yani, راح نحسبوا la puissance à travers une surface, et le flux du vecteur de pointing, puissance moyenne, donc c'est le flux moyen, vecteur de pointing, valeur moyenne. La surface هذه يا جماعة هي tout simplement qui traverse une surface S وين S هذا صغير بزاف على l'interfrange. واش معناتها صغير بزاف؟ صغير بزاف على l'interfrange. C'est que هذا هو اللي جبدنا منه l'interfrange, la distance entre deux. قال هاي لك la surface. Pardon, pas celle-là. Le vecteur de pointing ديالي راه suivant EX. قال لي راح نحسب la puissance à travers une surface. Cette surface, le vecteur هذا EX عمود عليها. Donc ds يجي هكذا. Donc le flux, la puissance d'IALI, c'est le flux du vecteur de pointing à travers la surface S. Puisque R, le flux à travers une surface, où R est perpendiculaire à S. Donc موازي les ds. Donc le produit scalaire, il lit R ds, produit des deux modules, un produit simple. Maintenant, واش قال لك لا سيرفاس هذه صغيره بزاف قدام الانترفرونج. ça veut dire tellement صغيره que le cosinus هذا يولي يعتبر constant. en fait le cosinus ديالنا وشنو هو؟ cosinus داله جاي cosinus كاري. كنرسمها cosinus كاري تجي هكذا. دونك تجي هكذا. voilà quelque chose comme ça. قال لك بصح المساحه اللي خيرناها الانترفرونج وشنو؟ هذه هي الانترفرونج. قال المسافه بين دو نو ولا المسافه بين دو فونتر. قال لك لا سيرفاس هذه est très petite devant l'interfrange. ça veut dire لو كان نحكم المساحه ديالي شغل صغيره بزاف البعد تاعها هنا y لاكس هذا سي y البعد هذا صغير بزاف لدرجه انه كيما نقولوا هذا الانترفرونج تولي كيما نقولوا منا لهنا تولي كبيره بزاف بارابور المساحه هذه. c'est-à-dire imaginez que la fonction ديالكم راهي هكذا وانتوما لا سيرفاس اللي تخيروها صغيره بزاف. تما في لا سيرفاس هذه نعتبروا بلي لا فونكسيون هذه elle est constante. et donc R est constant. et donc le module هذا plutôt voilà R le module dialo devient constant et donc on peut le sortir de l'intégrale. voyez l'hypothèse هذه. donc هنايا le R la puissance moyenne تولي l'intégrale double. le R devient une constante. donc sa valeur moyenne plutôt. donc R moyen ds. madame R moyen يولي constant يخرج من l'intégrale يولي R fois l'intégrale de ds. donc valeur moyenne temporelle. L'intégrale de ds هي S. donc la puissance ديالي moyenne, notre puissance moyenne est égale tout simplement à la valeur moyenne du module de R. هاوليك اللي حسبناه 2 alpha E0 carré sur mu0 oméga fois cosinus carré bêta y. حيث هذا الكوسينوس كاري يعتبر constant parce que la surface est très petite. يعني في المساحة هذيك يعتبر constant. voilà.
Donc voilà, j'ai calculé ma puissance. Khlas, très bien, valeur moyenne dans le temps. Soual li mora 4B hada. 4C. Calculer la valeur moyenne dans l'espace et dans le temps. Ah, de la densité d'énergie oméga EM. Ça, très bien. Qal. Donc c'est la question 4C. Et on termine l'exercice, Inch'Allah. 4C. Donc la puissance, plutôt la densité d'énergie. La densité d'énergie. Oméga EM. La densité d'énergie en valeur moyenne suivant T et Y. Qu'est-ce que ça donne en fait? Déjà, la densité d'énergie, normalement. La densité d'énergie, c'est 1 demi epsilon 0 E carré plus B carré sur mu 0. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça veut dire quoi? Alors, E carré, donc, B carré, fani. Donc, on a la densité d'énergie moyenne. Qu'est-ce que ça donne? Dans le temps et l'espace. C'est 1 demi epsilon 0 E carré dans le temps et l'espace plus B carré valeur moyenne dans le temps et l'espace divisé par mu 0. Donc, maintenant, je vais calculer cette valeur moyenne temps, espace. Donc, qu'est-ce que ça va donner? E carré, صبنا E carré, la valeur moyenne تاعو إذا شفيتو هي هذه. Attendez, voilà, هاي ليك. هذا هو E carré. هذا هو c'était E1 زائد E2 le tout au carré. هذا هو E carré. هاي la valeur moyenne تاعو, mais la valeur moyenne dans le temps. Le كان نزيدو نحسبو la valeur moyenne suivant Y, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 demi هنا يولي E0 carré. Donc تولي لي هذه E carré dans le temps et l'espace, c'est E0 carré. Maintenant نروح نشوفو la valeur moyenne تاع B. B dans le temps et l'espace. شحال تساوي؟ نروح نحوس على العبارة ديالها. العبارة تاع B. العبارة تاع B. Alors je cherche ici dans mes feuilles العبارة تاع B. هاي ليك العبارة تاع B. دونك أنا واش ندير؟ ديجا نحوس على الطاولة تاع B. الطاولة تاع B هي هذه أس 2 زائد هذه أس 2. هذه أس 2 زائد هذه أس 2. B كاري يعني الطاولة تاع B أس 2 هي 1 sur أوميغا كاري. هذا كاري زائد هذا كاري. واش تولي لي تما؟ تولي لي نكتب هكذا B carré c'est 1 sur oméga carré bêta, alors attendez pour confirmer, voilà, bêta E1 moins E2 le tout au carré. Donc on obtiendra bêta carré E1 moins E2 carré Z alpha carré E1 plus E2 carré. تسمى واش درت؟ المركبة suivant x au carré زائد المركبة suivant y au carré. ها اللي كاني كاتبها. ها نجو لهنايا ونكونفيرميو. المركبة suivant x le tout au carré زائد المركبة suivant y le tout au carré. ما كاش الجذر بيسك راني داير الطاولة أس 2. دونك نحيت الجذر. ها ليك وشنو؟ صح. دوكا هادي دونك كي ندير لا فالور موين، شوفوا مليح، ندير لا فالور موين تاع B carré dans le temps et l'espace. هي 1 sur oméga carré بيتا carré. نبدا بهذه باسكو نعرفها. هذه يا شحال؟ E1 زائد E2 carré هي هذه لا فالور موين تاع E carré. Donc هي E0 carré. Donc on obtient alpha carré E0 carré. Maintenant E1 moins E2. E1 moins E2 le tout au carré. Ça donne tout simplement, je fais oublier, il y a que E1 moins E2, je vais vous montrer le calcul, E1 moins E2, E1 moins E2,
sais pas si j'ai remplacé. Voilà. هاو E1 moins E2. كي نديرو au carré يولي هذا أسنين هذا أسنين. دونك هاوليك شوفوا نكتبوه هنايا. E1 ناقص E2 أسنين هو 4 E0 كاري سينوس كاري بيتا Y سينوس كاري أوميغا تي ناقص ألفا إكس. كي ندير لا فالور موين تاع E1 ناقص E2 أسنين la valeur moyenne dans le temps et l'espace, Y, qu'est-ce que ça donne? Ben, le temps, vous intégrez par rapport à T, le terme, l'espace Y, vous intégrez par rapport à ça, donc 1 demi, 1 demi. Fi 4, il y a E0 carré, c'est-à-dire la valeur moyenne. Donc je trouve ثاني هنايا زائد بيتا E0 carré. Très bien. Donc à partir de là, voilà, je trouve 1 sur oméga carré, alpha carré plus bêta carré, E0 carré. Or, في l'exercice إذا شفيتو مليح جبدنا لا فيتيس دو فاز ولقينا علاقة بين ألفا بيتا. شوفوا واش صبنا. صبنا بلي ألفا كاري زائد بيتا كاري، هاي لك العلاقة. صبنا بلي ألفا كاري زائد بيتا كاري يساوي أوميغا كاري sur سي كاري. دونك يجي لهنايا ألفا كاري زائد بيتا كاري يساوي أوميغا كاري sur سي كاري. Donc je remplace la valeur moyenne de B carré TY est égal à 1 sur oméga carré. هذا ألفا كاري c'est oméga carré sur C carré. هذا يروح مع هذا E0 carré. Et donc j'obtiens E0 carré sur C carré. Donc la densité d'énergie d'Yali en valeur moyenne. La densité d'énergie électromagnétique, valeur moyenne spatio-temporelle, par rapport à T et à Y, c'est 1 demi, epsilon 0. La valeur moyenne spatio-temporelle, t'as E carré. هي هايليك E0 carré. تولي لي E0 carré. زائد 1 demi, bon 1 demi راح برا bien sûr en facteur. زائد la valeur moyenne تاع B carré هايليك spatio-temporelle اللي هي E0 carré sur mu 0 C2. وهذا على بالنا باللي C carré c'est 1 sur epsilon 0 mu 0 يعني mu 0 epsilon 0 هو 1 على epsilon mu 0 C carré معروفة 1. Voilà. Et donc ici, la densité d'énergie électromagnétique moyenne, spatio-temporelle, ce sera tout simplement, donc 1 sur mu 0 C2, donc il y a E0 carré sur mu 0 C2. Et on obtient ce terme-là. Alors, voilà, je vais l'encadrer, voilà, on encadre. هذا résultat. Alors, قال لك القالي donc لقيناه حسبناه. Quelle relation y a-t-il entre la puissance moyenne et la densité d'énergie moyenne? En déduire la vitesse de propagation de l'énergie. Très important, donc très intéressant cet exercice qui englobe un peu de tout, donc dans le vide, hein, pour la propagation dans le vide. Donc, شوفوا مليح la puissance moyenne spatio-temporelle. Donc لازم نحسبوها puisque هنا عندنا باش نقارنوا هاد la puissance moyenne مع la densité d'énergie moyenne لازم نحسبوا les mêmes termes. Donc on aura la puissance moyenne, je rectifie ici, la puissance moyenne spatio-temporelle. C'est tout simplement نجي لهنايا هذه c'est la valeur moyenne temporelle. مازال نحسب la valeur moyenne par rapport à Y. Donc هذه cosinus carré, sa valeur moyenne c'est 1 sur 2. Bien sûr sur une période spatiale qui est égale à 2pi sur bêta. Donc هنايا voilà, donc هذا يمد لي 1 demi, 1 demi يروح مع 2 يبقى لي هذا. يبقى لي alpha E0 carré sur mu 0 oméga. Donc j'obtiens E0 carré
alpha sur mu 0 oméga. Normalement, c'est ça. Alpha E0 carré sur mu 0 oméga. 1 demi راح مع 2. هذه la valeur moyenne à la puissance, la valeur moyenne spatio-temporelle. Maintenant, la valeur moyenne de la densité d'énergie. ما تنساوش تاني le S. Il y a un S qui manque ici. R fois S. Donc la puissance, il y a un S ici. Voilà. RDS, RS, RS. Donc voilà, il y a la puissance moyenne, il y a un S ici. Donc alors on retrouve ça. S. La densité d'énergie moyenne spatio-temporelle, par rapport à T et l'espace, Y. Donc on sait E0 carré sur mu 0 c'est 2. Donc tu me dis E0 carré sur mu 0 c'est 2. واش ندير نقسم هذه على هذه نقسم la puissance على هذه ولا واش ندير l'intensité alors l'intensité moyenne ou bien la puissance parce qu'en général on compare le vecteur de Poynting son module avec la densité d'énergie la puissance par unité de surface c'est alpha E0 carré sur mu 0 oméga. Et donc, si je divise ça par ça, donc je calcule la puissance T, la puissance moyenne TY divisé par S, هذه نقسمها على la densité باش نقارن بيناتهم. هو قال لي قارن بيناتهم. ما هي العلاقة اللي كاين بيناتهم؟ Eh ben, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai alpha E0 carré, alpha E0 carré, على mu 0 oméga, قسم على هذا, donc يولي mu 0 C2, على E0 carré. هذا يروح مع هذا, mu 0 يروح مع mu 0, j'obtiens C carré fois alpha sur oméga. وش يمثل alpha sur oméga? Eh ben, شفاو مليح, la vitesse de phase هي oméga sur alpha. وبالتالي هذه وش تساوي C carré على la vitesse de phase. Et qu'est-ce que ça représente ici? C carré sur la vitesse de phase, c'est tout simplement, maintenant c'est la vitesse de l'énergie. Il y a la vitesse de groupe. C'est-à-dire ici, شوفوا مليح, على بالنا بلي احنا واش صبنا اوميغا, صبنا الفا كاري هو اوميغا كاري sur C carré moins bêta carré. D'accord? Alpha carré moins oméga carré moins sur C carré moins bêta carré, ولا كتبناها oméga carré moins bêta carré C carré divisé par C carré. Voilà, on avait trouvé ce résultat-là. Donc la vitesse, ce qu'on a trouvé ici, c'est une vitesse. C'est une vitesse au carré divisée par une vitesse. Ça représente une vitesse. Cette vitesse-là représente tout simplement la vitesse de propagation ou le d'écoulement de l'énergie. Alors, donc la vitesse de l'énergie, il y a tout simplement, C carré sur la vitesse de phase, l'IA, donc, alors, C carré sur la vitesse de phase, ou la vitesse de phase, حسبناها, l'exercice هذا, لقيناها, la vitesse de phase, la vitesse de phase, C sur 1 moins, voilà, donc c'est tout ça, voilà, vitesse de phase, elle a la vitesse de phase, elle a C divisé par 1 moins bêta C carré divisé par oméga carré, une tête la racine. C carré تروح مع C تبقى C الفوق وهذا يطلع الفوق يولي لي C fois la racine يعني 1 moins bêta carré C carré divisé par oméga carré puissance 1 demi. Voilà.
Voilà, donc ainsi se termine cet exercice. C'est un exercice qui existe dans la série, mais en fait c'est un ancien exercice d'un examen. Un examen assez solide, hein, où il y a un peu de calcul. Donc voilà, Inch'Allah, les étudiants كامل يستفادوا من هذا التمرين. و d'autres vidéos Inch'Allah تمارين أخرى. نستنى الأسئلة تاعكم. الأسئلة إذا حبيتوا اتصلوا بي عبر le groupe Facebook Réussir son concours où je suis disponible ou bien par mail. Voilà, donc salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.